अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि ज़िंदगी का बोझ इतना बढ़ गया है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है? क्या कभी दिल ने ये सवाल किया कि आखिर ये दुख, ये इंतज़ार, ये आजमाइशें ख़त्म कब होंगी? और दिल के एक कोने से ये सदा आई हो कि क्या अल्लाह ने मुझे भुला दिया है? तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप ये सवाल अपने दिल में छुपाए बैठे हैं तो आज की ये बातें आपके लिए अल्लाह ताला का पैगाम है, क्योंकि ये वीडियो आपको वो रूहानी राज बताने वाली है जो आपकी आंखों के आंसू, दिल के ज़ख्म और ज़िंदगी की भारी आजमाइश को रोशनी में बदल देंगे। ये वीडियो सिर्फ एक पैगाम नहीं है, ये आपके दिल की तसल्ली और अल्लाह की तरफ से आपको उम्मीद की रोशनी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आजमाइश कभी हमेशा नहीं रहती। ज़िंदगी की हर रात के बाद एक नया दिन तलू होता है। इसी तरह आजमाइश भी हमेशा नहीं रहती। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। याद रखिए, ये आजमाइश ख़त्म होने के करीब है। आप सिर्फ एक कदम सब्र के फासले पर हैं। दुआ का वक्त करीब है। जब आपकी दुआएं देर से कबूल हों तो ये इशारा है कि अल्लाह कुछ बड़ा लिख रहा है। अल्लाह ताला दुआ को कभी रद्द नहीं करता, या तो फ़ौरन कबूल करता है या टाल देता है ताकि बेहतर वक्त पर दे या आखिरत में बेहतरीन इनाम देता है। लेकिन जब आपकी दुआओं का इंतज़ार लंबा हो जाए तो समझ लें कि अब अल्लाह की तरफ से कोई बड़ा फैसला होने वाला है। सब्र करने वालों का वादा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। यानी अगर आप सब्र पर डटे रहें तो अल्लाह का इनाम इतना बड़ा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दिल के टूटने में अल्लाह की कुर्बत है। जब दिल टूटता है तो अल्लाह ताला की रहमत करीब आती है। हदीस कुदसी में है, मैं टूटे दिल वालों के साथ हूँ। शायद यही वजह है कि आप पर मुश्किलात आईं ताकि आप अल्लाह को पुकारें और वो आपके करीब हो जाएं। रिस्क का दरवाजे खुलने वाले हैं। बाज़ुकात आजमाइश रिस्क की कमी की शक्ल में आती है, लेकिन कुरान कहता है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होगा। ख्वाबों के टूटने के बाद बेहतर ख्वाब मिलते हैं। ज़िंदगी में जब कोई ख्वाब पूरे नहीं होते, उनकी जगह अल्लाह ताला आपको ऐसे ख्वाब देता है जिनका कभी गुमान भी नहीं होता। आपकी टूटी हुई उम्मीदें किसी बड़ी हकीकत का रास्ता बन रही हैं। आप अल्लाह के चुने हुए हैं। अल्लाह ताला हर किसी को बड़ी आजमाइश नहीं देता, सिर्फ उनको देता है जिन्हें वो ख़ास बनाना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ज़्यादा चाहता है उससे ज़्यादा आजमाइश में देता है। तो आपका दुख दरअसल ये ऐलान है कि आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। आपकी आजमाइश ख़त्म होने वाली है। सबसे बड़ा राज ये है कि जब आजमाइशें अपनी इंतहा को पहुंच जाती हैं तो वो ख़त्म होने के करीब होती हैं। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला का फ़ैसला करीब होता है, जब रोशनी अंधेरे को काटती है और जब दुआ कबूल होने के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी आपने सोचा है कि क्यों कभी कभी हमारी दुआएं फ़ौरन कबूल नहीं होती? क्यों बाज़ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं? क्यों हम सब कुछ करके भी नाकाम हो जाते हैं? क्या ये सब बेकार है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ राज है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और आप जानेंगे कि आपकी आजमाइश के बाद अल्लाह ताला आपके लिए कितना बड़ा इनाम छुपा कर बैठा है। अल्लाह ताला आपको खालिस करना चाहता है। कभी कभी आजमाइश इसलिए आती है कि दिल के संग उतर जाएं। जैसे सोना आग में तपकर खरा हो जाता है, वैसे ही बंदा मुश्किल में डालकर अल्लाह उसे खालिस कर देता है। आपकी आजमाइश दरअसल आपको गुनाहों से पाक कर रही है ताकि आप पाक दिल के साथ अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। आपकी दुआ के दरवाजे बंद नहीं खुल रहे हैं। हम समझते हैं कि दुआ सुनी नहीं जा रही, लेकिन हकीकत यह है कि दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। यानी जब आप दुआ मांगते हैं तो आपके लिए ऐसे रास्ते खुल रहे होते हैं जिन्हें आप उस वक्त देख नहीं पाते। आजमाइश का मतलब है कि अल्लाह ताला आपको करीब बुलाना चाहता है। कभी कभी अल्लाह ताला बंदे को तन्हा कर देता है, सहारे सहारे छीन लेता है ताकि बंदा सिर्फ उसी का हो जाए। ये तन्हाई दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से पुकार है, मेरे बंदे अब सिर्फ मेरी तरफ आ जा। आजमाइश के बाद इज्जत मिलती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, गुलाम बनाया गया, जेल में डाला गया, लेकिन आखिरकार वो मिस्र के बादशाह बने। इसी तरह आपकी आजमाइश भी आपके मुकाम को बुलंद करने के लिए है। आपके गुनाह मिटाए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी थकन, बीमारी, गम या दुख पहुंचता है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है,
اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو دکھ آج آپ کو رلا رہے ہیں وہی آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی طاقت دے رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی آزمائش برداشت کیسے کی؟ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اگر یہ طاقت نہ ہوتی تو ہم کبھی برداشت نہ کر پاتے۔ یعنی آزمائش کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو اندر سے مضبوط بنا رہا ہے۔ آپ کے لیے نئی راہیں بن رہی ہیں۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ کئی اور دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نیا راستہ تیار کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قریب ہے۔ یاد رکھیں، سب سے اندھیری رات ہمیشہ صبح سے پہلے آتی ہے۔ یہی حال آزمائش کا ہے۔ جب دکھ اپنی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہیں، خواب ٹوٹ گئے ہیں، دروازے بند ہو گئے ہیں، اور دل میں صرف ایک ہی سوال باقی رہ جاتا ہے، یا اللہ، کیا اب بھی کوئی راستہ ہے؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو آواز دیتا ہے، میرے بندے، تیرا سفر ختم نہیں ہوا، تیرا اصل سفر تو اب شروع ہونے والا ہے۔ مشکلات کے بعد سکون لازمی ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ ہر کٹھن وقت کے بعد ایک نرم وقت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ یعنی اگر آپ اس وقت مشکلات میں ہیں تو خوش ہو جائیے، سکون کا وقت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کی طاقت کو جگا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اصل طاقت پہچانیں۔ آزمائش دراصل آپ کو اپنی اصل پہچان دلاتی ہے۔ آپ کے اندر وہ ہمت، وہ ایمان ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ چھوٹے معجزے آپ کے ارد گرد ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم بڑے معجزے ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے معجزوں سے ہمیں سہارا دیتا ہے۔ جیسے اچانک کوئی انسان آپ کی مدد کر دے، کوئی مشکل آسان ہو جائے، یا دل کو سکون مل جائے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو لوگوں کے لیے مثال بنائے گا۔ آپ کی برداشت، آپ کا صبر، یہ سب آنے والے دنوں میں دوسروں کے لیے روشنی بنے گا۔ شاید آپ کی آزمائش کے ذریعے اللہ دوسرے ٹوٹے دلوں کو امید دینا چاہتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کے بدلے میں بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جتنا لمبا انتظار اتنی بڑی عطا۔ کبھی کبھی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، تاکہ جب اللہ دے تو وہ سب کچھ بدل کر رکھ دے۔ آپ کی دعا کا قبول ہونے کا لمحہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نئی زندگی دینے والا ہے۔ آزمائش کبھی کبھی پرانی زندگی کے دروازے بند کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ ایک نئی زندگی شروع ہو۔ آپ کے سامنے اب ایک نیا سفر کھلنے والا ہے، جو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ خود سہارا بنتا ہے۔ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے۔ جب سب لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود سہارا بن جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ آپ اکیلے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کی آزمائش ختم ہو کر خوشخبری میں بدلنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی آپ کی آزمائش کا اختتام خوشخبری پر ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں، آپ کی آزمائش آپ کے خاتمے کے لیے نہیں آئی، بلکہ آپ کی زندگی کو نئی شروعات دینے کے لیے آئی ہے۔ اب وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کے دل کے سارے زخم بھر جائیں گے۔ بس ایک سجدہ، ایک دعا اور ایک یقین، اور آپ کی آزمائش ختم ہو جائے گی۔